अस्सलाम वालेकुम सामईन किराम हम सफ़र प्रोग्राम हेत बे लट तुंदिस खदमत मज हाजिर तो खबर जे यथ प्रोग्रामस मज हम सफ़र मैरिज काउंसलिंग सेल वाका काकसराय श्रीनगर किस इंचार्ज या चेयरमैन जनाब फयाज अहमद जरूर सबस सतन कत करान तो तुम यह जानान जे यहज कोशिश यम ति निकाह करो तम गस बगैर कुन इसराफ फिजूल खर्ची तो बे साद तरीकस पे करें। यथ प्रोग्रामस मज तिमन रस्म बदन हज कत करान यम जन पलान सैनिस समाजस मज तम कित सपदन दूर तिमन हुंद क्या असर अकिस समाजस पे पेवान बे सती यह कत करान यथ प्रोग्रामस मज बचन दोन दरमियान यम सात कह गलत फहमी पैदा सपदान सो वरविस मज यम सात कूर आसान तमिस कम कम कथ बुथि कमन कमन कथन हुंद तमिस पेवान बुथ वुचुन तम पत कित रोज अजदवजी जिंदगी खुशगवार तथ पे कत करान। तो ये याद पतमिस प्रोग्रामस मज दावत दित अमित डॉक्टर एहसान हक साहब तो बे मोहतरमा फातिमा जी यमो जन हम सफ़र मैरिज काउंसलिंग सेल हिंद जरिए खानदर कोर्मुत तो तिम वन दपान बगैर इसराफ यह जन यह खानदर शरीयत के नुक़्त निगहन पे जन खानदर यह कूता फ्रूटफुल तो यह कूता समर आवर साबित सपदान। तो वनकस फैज़ अहमद जरूर साहब सन स्टूडियोस मज मौजूद। जरूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वुचान यह सोन समाज अक्सर मर्द सद या खानदारनि हंद कह तिथ हरकत सपदान रूनुमा यम सतन अख सदिस दिलस मज शक पैदा सपदान तो नतीज नेरान यह जन यह अख रिश्त आसान खूबसूरत रिश्त यह बनान पत अत मज जहर हूँ पैदा सपदान तुहद क्या फरमावन अत मुतल्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जनाब मोहतरम रशीद निज़ामी साहब इस शक पैदा गसन दिलन मज खानदार हंदिस दिलस मज खानदारस मुतलिक शक खानदार सदिस दिलस मज खानदार मुतलिकन शक यह तिस बेमारी इस पत कल कड़ान तिथ पठन इस वारिया कालुक रिश्त आनन फान मज तबाही तो बर्बादी कुन पकान यह रिश्त और अंजाम अमुक पत आसान लड़ाई फसाद हत्ता कि कुन सात खानदान अमिस फसादस मज हेन मुब्तला सपदान और अमिक नताइज इंतहाई भयानक पत आसान ये वुच इसलिए सठे अमि चीज निश बचन कोशिश करें कि हरगिज कुन तथ शकस दिलस मज जाय दिन सिर्फ शख्सी तान महदूद यत न सबूत यत न बुनियाद सिर्फ शकूक शुबहात तो अथ तानथ महदूद अक्सर लबन कि कुन सात खानदार सदिस दिलस मज यह शक गसान पैदा कि शायद यस मेन खानदारिन यह अमिस दिलस मज कुस ना वपर मर्द सह कित पे तमिस शक गसान या कुन सात खानदारिन यह वुच अमिस कंस वपर नफर सतन कह कत करानस अत कथ मज वुच अमिस कुन सात यह असवन बुथ तमसी कत करान बस यह नी अमि सतन शक या मोबाइल टेलीफोनस पे वुच कुन सात अमिस कत करान अत मोबाइल फोनस पे कत करनस पे यह शक कि अमिस क्या तान गलत मामला या अमिस यह खानदारिन अमिस कुन जाए सू यून गसन मसन जन मुलाजिमा या अमिस कुन पेवान गसन या यह मज कुन सात मालिन ते गसान या कंस रिश्तेदारस निश समखन ते गसान यादतस ते गसान या मुबारकस गसान अति अमिस दिलस मज शक कि छन पता सो कपर कपर तो कमन सत यह सोरे शक इस दिलस मज आव अगर अत शकस जाय आय दिन यह बुथ पत बनान यह गोडनथ करान दिलस मज इस खानदारन खतर मोहब्बत एहतराम अत खत्म करानस पे वार वार गसान पे शक ये सनो अमिस यह पत अत पे इकदाम करान यह पत अमली सूरत अमिक इजहार करान यह लागान पत सख्ती कर जुल्म कर हकूक तम पत खुशी सान अदा करान कहें तन और पे अमि सत झगड़ फसाद तनाजात और बड़ बड़ हादसा गमतिस पत इथे पे कुन सात खानदारिन अमिस दिलस मज शक गसान मज खानदारस मुतलिक कि यह शायद अमिस दिलस मज कोसना ब्याक जन यह शक कित पे अमिस गसान या वुच कुन सात अमिस कंस खातून सतन कत करान तथ कथ मज अमिस कुन सात असवन लहजस मज तमिस कत करान बस यह नी शक कि शायद अमिस सतन क्या ताल्लुक नाजायज़ ताल्लुक या जन अफेयर्स वनान या अमिस खानदार या दुकानदार दुकानस पे अमिस निश खरीदारन मज खवातीन
مستورات یہِ آسہِ تِمن سۭتۍ لین دین کران تَتھ منٛز آسہِ تِمن سۭتۍ خاندا پیشٲنی سان لین دین کران اور اَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ نی خانٛدارٮ۪ن شک پننِس خانٛدارس مُتعلِق یا آسہِ أمۍ سُنٛد خانٛدار کُنہِ تَتھ محکمس منٛز کٲم کران ییٚتہِ لیڈیٖزن ہُنٛد زیادٕ آسہِ حظ پریزنس یا تِہُنٛد یُن گژھُن آسہِ یا معاملے آسہِ تِمنٕے سۭتۍ تہٕ یہِ آسہِ وٕچھان یہِ آسہِ اَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ شک نِوان کہِ میٲنِس خانٛدارس چھُ کیٛاہ تام معاملہٕ تہٕ یُس یہِ شک سنان چھُ خانٛدار ہٕنٛدِس دِلس منٛز یہِ تہِ چھُ پتہٕ بڑٕ تبٲہی ہُنٛد باعث بنان بٕتھِ حظ اور اَمہِ سۭتۍ چھِ پتہٕ ماے محبت ختم گژھان اور شیطان چھُ پتے آسان کہِ یِمن یُس یہِ شک سنیو یہِ گوٚژھ مٔزیٖد سنُن حتیٰ کہِ نہ چھُ آسان اتھ منٛز کانٛہہ تحقیٖق نہ چھُ آسان اتھ منٛز کانٛہہ ثبوٗت نہ چھُ اتھ کانٛہہ بُنیاد آسان حظ کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ تہِ بنان حظ کہِ شکوٗک شُبہات کِس اتھ معاملس منٛز چھُ یہِ تہِ گژھان کہِ خانٛدار چھُ کُنہِ ساتہٕ خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ شک کران کہِ یہِ چھِ شاید میانہِ گرِکۍ چیٖز میانہِ گرُک پونٛسہٕ یہِ چھِ شاید یہِ مالیُن ساران یہِ چھِ دِوان تور حتیٰ کہِ نہ چھُ اتھ کانٛہہ ثبوٗت آسان نہ چھِ اتھ کانٛہہ دٔلیٖل آسان پتہٕ کنۍ شکس کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ اَمہِ پتہٕ چھُ آسان أمِس سُہ تجسُس کران سُہ جاسوٗسی کران سُہ سنان أمِس یہِ کر گٔے مالیُن کیٛاہ کوٚرُن تتہِ کیٛاہ ٲس کران تتہِ کم چیٖز نِیِن اورٕ کیٛاہ اوٚنُن پتہٕ چھِ گژھان یِم شکوٗک شُبہات پٲدٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ خانٛدارنہِ شک یِوان دِلس منٛز خانٛدارس مُتعلِق کہِ یُس یہِ تنخواہ انان چھُ یا یُس یہِ کمٲے کران چھُ پونٛسہٕ خبر یہِ پونٛسہٕ کپٲرۍ چھُ خرٕچ کران یہِ ما چھُ غلط کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ کران خرٕچ یا یہِ ما چھُ کٲنٛسہِ غلط نفرس پٮ۪ٹھ یہِ پونٛسہٕ خرٕچ کران یہِ چھُ صرف شک آسان یِمن شکوٗک شُبہاتن پٮ۪ٹھ چھِ زندگی تباہ برباد گژھان یُس یہِ موٚدُر تہٕ میوٗٹھ رِشتہٕ چھُ یہِ مٔدریر چھُ ختم گژھان اتھ منٛز چھِ ٹیچر یِوان اتھ منٛز چھِ تلخی یِوان اور زندگی چھِ اجیرن بنان اتھ منٛز چھُ حظ گۄڈٕنیتھ یہِ کہِ شک کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز سٔنٛدراوُن دِلس منٛز نہ چھِ تتھ شک کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ٲسمٕژ کانٛہہ کتھ کڑٕنۍ نہ چھِ شک کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ پننِس رویس منٛز کانٛہہ تبدیٖلی انٕنۍ یوٚتن تانۍ نہٕ سُہ باضٲبطہٕ ثٲبت گژھِ حظ یوٚتانۍ نہٕ تمیُک تحقیٖق آسہِ توٚتام چھُنہٕ انسان غلط سمجُن کِہینۍ تہِ نس اتھ منٛز چھُ یہِ تہِ حظ کہِ یۄس زن خانٛدارِنۍ چھِ تٔمِس چھُ پنُن رویہ پنُن کردار تیوٗت محکم تہٕ مضبوٗط بناوُن کہِ خانٛدار یُس چھُ سُہ گژھِ ونُن کہِ نہ سا مےٚ چھِ أمِس سۭتۍ معاملاتن منٛز گژھان کُنہِ ساتہٕ انبن چھِ گژھان تیزی چھِ گژھان مگر اگر بہٕ یہِ کُنہِ تہِ جایہِ میانہِ غٲر حٲضری منٛز آسہِ حتیٰ کہِ اگر سُہ مردانہٕ ماحول تہِ آسہِ تتہِ مےٚ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ تیوٗت اعتماد تیوٗت بروسہٕ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ مےٚ زٕہٕنۍ تہِ کرِ نہٕ کانٛہہ غلط حرکتن تیوٗتاہ چھُ أمۍ سُنٛد کردار صاف روٗدمُت تیوٗتاہ چھُ یہِ کیریکٹرس منٛز پۄختہٕ مےٚ نہ سا چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ کتھ تہِ بوزنہٕ خٲطرٕ چھُس نہٕ بہٕ تیار تیوٗتاہ آسہِ تٔمِس اعتماد تہٕ بروسہٕ حظ أمِس پننہِ خانٛدارِ ہٕنٛدِس کردارس پٮ۪ٹھ سُہ آسہِ تٔمۍ خانٛدارنہِ کردار پانہٕ تیُتھُے بنومُت تہٕ تھوٚومُت حظ ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد خانٛدار ہرگِز تہِ شکُک شِکار گژھِ نہٕ کِہینۍ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس خانٛدار چھُ حظ تٔمِس مُتعلِق اگر خانٛدارٮ۪ن کُنہِ ساتہٕ بوزِ کہِ یہِ اوس کٲنٛسہِ خاتوٗن سٕنٛدۍ کتھ کران یا تتھ ماحولس منٛز اوس ییٚتہِ صرف لیڈیٖزے یٲژ آسہٕ سۄ نی نہٕ ہرگِز تہِ کانٛہہ شک پننِس خانٛدارس مُتعلِق سۄ ونہِ یہِ کتھ کہِ مےٚ چھِ کُنہِ ساتہٕ ان بن أمِس سۭتۍ گژھان یہِ چھُ مٔنٛزۍ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖز مےٚ سۭتۍ کران لڑایہِ کران یا لین دینس منٛز بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ کران مگر یُس کردارُک أمِس معاملہٕ چھُ کیریکٹرُک معاملہٕ أمِس چھُ سُہ چھُ تیوٗت پۄختہٕ سُہ چھُ تیوٗت صحیح مےٚ چھُنہٕ ہرگِز تہِ أمِس پٮ۪ٹھ کانٛہہ شک سُہ آسہِ تٔمۍ خانٛدارن پنُن کردار تیوٗت پۄختہٕ تیوٗت صحیح تیوٗت پاک صاف تھوٚومُت کہِ خانٛدار یی نہٕ ہرگِز تہِ دِلس منٛز کانٛہہ شک اتھ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ یہِ کتھ تہِ یاد تھاوٕنۍ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ انسان کانٛہہ تِژھ حرکت کران کانٛہہ تیُتھ وۄتھُن بِہُن تھاوان ییٚمہِ سۭتۍ بیٛاکھ انسان تٔمِس مُتعلِق شکس منٛز مُبتلا گژھان چھُ اسلیے چھُ تتٮ۪ن اسہِ تعلیٖم دِنہِ اسلامٕچ کہِ پنُن پان بچٲیِو تِمو جایو نِش ییٚتٮ۪ن تُہمت لگنُک یا کٲنٛسہِ دِلس منٛز شک یِنُک موقعہٕ میلہِ تُہۍ مہٕ ٲسِو بِلا ضروٗرت بِلا کانٛہہ مجبوٗری تِمن جاین پٮ۪ٹھ گژھان یا وۄتھان بیٚہان تتھ ماحولس منٛز یا کانٛہہ تیُتھ معاملہٕ مہ ٲسِو تُہۍ اپناوان ییٚمہِ سۭتۍ بیٚکِس شک کرنُک یا بدگُمٲنی کرنُک موقعہٕ یی یا سُہ گژھِ بدگُمٲنی ہُنٛد شِکار اور یِتھ پٲٹھۍ گژھِ سُہ گۄنہس منٛز مُبتلا تمیُک باعث تہٕ سبب چھُ تُہۍ بنان کہِ تۄہہِ اپنوو سُہ ماحول سۄ کمپنی بِلا ضروٗرت یۄس نہٕ تۄہہِ پزِ اپناوٕنۍ کینٛہہ ییٚمہِ نِش تۄہہِ پزِ ہے بچُن بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ گژھِ آسُن سُہ چھُ یہِ کہِ یُتھُے أسۍ کانٛہہ نفر وٕچھون تتھ ماحولس منٛز یُس ماحول اسہِ دِلس منٛز یہِ کرِ پٲدٕ شک یا بدگُمٲنی تٔمِس مُتعلِق کہِ شاید وٕچھ مےٚ یہِ اتھ حالس منٛز یُس حال أمِس چھُ یہِ چھُ شاید غلط کٲم کران مگر تحقیٖق آسہِ نہٕ کِہینۍ صرف وٕچھو أسۍ یہِ نظرو سۭتۍ ییٚمِچ بہٕ اکھ مثال ہٮ۪کہٕ یِتھ پٲٹھۍ دِتھ حظ رمضان المُبارک چھُ ماہِ مُبارکہِ رمضان چھُ حظ اتھ منٛز وٕچھ دۄہلہِ اسہِ اکھ نفر یہِ وٕچھ اسہِ ہوٹلہٕ منٛز نٮ۪بر نیران
صرف یُتُے یوت وٕچھ اَسہِ ہوٹلہٕ منٛز وٕچھ یہِ دۄہلہِ نٮ۪بر نیران. اگر أسۍ أمِس متعلق دِلس منٛز یہِ شک کرو پٲدٕ کہِ یہِ چھُنہٕ روزدار کِہیٖنۍ, یہِ وٕچھ مےٚ ہوٹلہٕ منٛز نیران, ماہِ مُبارکہِ رمضان چھُ, اِسلیے چھِ أمۍ زٲنِتھ مٲنِتھ روزٕ پھٕٹرومُت, یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ گۄناہ گار تہٕ شریعتس منٛز چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ مُجرِم. یہِ شک نیوٗ اَسہِ أمِس متعلق. اَتٮ۪ن اگر یہِ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کہِ بٔلکہِ یہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس متعلق آسہِ اور ژامُت, تٔمِس خٲطرٕ آسہِ أمِس بَتہٕ ہیوٚن, تٔمِس خٲطرٕ آسہِ أمِس ژوٚٹ نِنۍ, تٔمِس خٲطرٕ آسہِ أمِس سیُن نیُن. پانہٕ اوس یہِ روزدَر تہٕ یہِ اوس تٔمِس خٲطرٕ ژامُت اَتھ ہوٹلَس منٛز تہٕ اَسہِ وٕچھ یہِ ہوٹلہٕ منٛز نٮ۪بر نیران. اَسہِ کوٚر اَتھ بُنیادَس أمِس متعلق شک. اِسلیے چھُ اَتٮ۪ن چھِ وَنان اَتھ تعویٖل کَرٕنۍ کہِ تعویٖل کَرِ سُے ییٚمِس دِل پَنُن خوفہِ خۄدا سۭتۍ بٔرِتھ آسہِ کہِ بہٕ کیٛازِ کَرٕ خامہٕ خاں أمِس پٮ۪ٹھ شک کہِ یہِ مےٚ أچھو وٕچھ, یہِ نہٕ میٛانٮ۪ن أچھَن ہُنٛد تہِ دھوکہٕ آسہِ, یہِ نہٕ میٛانٮ۪ن نظرَن ہُنٛد دھوکہٕ آسہِ. بہٕ کَرٕ ہا گۄڈٕ یہِ معلوٗم, بہٕ کَرٕ ہا گۄڈٕ یہِ تحقیٖق کہِ یہِ کیٛازِ اوس دۄہلہِ اَتھ ہوٹلَس منٛز, یہِ کیٛازِ وٕچھ مےٚ اَتہِ نیران اگرچہِ وٕنکٮ۪ن روزدٔری چھےٚ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ جایہِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان وٕچھان چھِ کٲنٛسہِ کُنہِ تَتھ حالَس منٛز کہِ ییٚتٮ۪ن اِنسانَس دِلَس منٛز بدگوٗمٲنی یِوان چھےٚ, بدظُنی چھِ یِوان, تہٕ تَتٮ۪ن تہِ پَزِ یکدم تعویٖل کَرٕنۍ کہِ یِتھ پٲٹھۍ پنٛنہِ زندگی ہُنٛد واقعہ اکھ وَنہٕ بہٕ کہِ مےٚ چھُ اکھ دوست اکھ حظ, سُہ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ وٕچھمُت مےٚ بغٲرِ ٹوٗپۍ کَلَس. ہر حالَس منٛز چھِ تٔمِس کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ آسان. اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ بازرٕ کِنۍ پَکان, مےٚ وٕچھ یہِ دوس بازرَس منٛز اورٕ دوٗرِ یِوان, أمِس وٕچھ نہٕ مےٚ کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یکدم آو مےٚ دِلَس منٛز کہِ یہِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ آز, مےٚ نہٕ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ آز تام وٕچھمُت. ییٖتیٛاہ ؤری وٲتۍ مےٚ أمِس سۭتۍ دوستانہٕ تعلُقات, أمۍ سُنٛد گریلوٗ معاملات تہِ چھِ مےٚ پَتہ, أمۍ سٕنٛدۍ ظٲہری معاملات یِم چھِ تِم تہِ چھِ مےٚ پَتہ. یہِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ, دِلَس منٛز ہیوٚتُن یِہوے شک ہیوٗ پٲدٕ گژھُن کہِ أمۍ ما چھُ یہِ عادت پَنُن بدلومُت تہٕ یہِ ما چھُ اَمہِ عادتہٕ نِش ہٹیومُت یُس أمِس یہِ عادت لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت چھُ. نزدیٖک نزدیٖک چھِ پَکان تہٕ أسۍ سَمکھے اکھ أکِس بازرَس منٛز. یِم چھِ سلام جواب دِنہٕ پَتہٕ وَنان مےٚ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ پریشان, بہٕ چھُس یَتھ بازرَس منٛز ژھانٛڈان کانٛہہ دُکاندارا آسہِ نا سُہ یُس ٹوپہِ کٕنان آسہِ. مےٚ دوٚپ تِمن کیٛازِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ. دوٚپُکھ بہٕ درٛاس ٲدۍ صُبحس گرِ, کَلَس ٲسٕم ٹوٗپۍ, اَدٕ ہیٚرِ کِنۍ آیہِ گانٛٹھ, أنۍ مےٚ مےٚ ٹوٗپی کَلہٕ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ چھُس بہٕ پریشان, بہٕ نَے چھُس زانٛہہ ٹوپہِ روٚس پوٚکمُت تہٕ بہٕ وٕچھِ ہا یَتھ بازرَس منٛز کانٛہہ دُکاندار چھُنہ, بہٕ تھاوہا بیٚیہِ جلدی کَلَس ٹوٗپۍ. مےٚ پوٚر أنٛدرۍ کِنۍ الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن, اللہ تعالیٰ ہن بچووُس بہٕ. مےٚ کٔر نہٕ أمِس متعلق یکدم بدگُمٲنی, یکدم نیوٗ نہٕ مےٚ شک أمِس متعلق کِہینۍ کہِ أمۍ دِژ یکدم اورٕ پننہِ صفٲیی کہِ معاملہٕ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ زندگی ہِنٛدۍ بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ معاملات آسان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس شکوٗک شُبہات چھِ پٲدٕ گژھان. یِہوے چھُ بٲژَن دۄن ہُنٛد معاملہٕ تہِ پانہٕ ؤنۍ کہِ بٲژَن دۄن پَنٕنۍ زندگی خۄشحال تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ شکوٗک شُبہاتو نِش بَچُن, شکوٗک شُبہات ہُنٛد شِکار چھُنہٕ گژھُن کِہینۍ تہِ نہٕ. یُتھُے شک یی تَتھ چھُ یکدم سُہ دِلہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑُن, یوٚتَن تام نہٕ تَمیُک تحقیٖق تَمیُک ثبوٗت برونٛٹھ کُن یی توٚتَن تام چھِنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ عمل کَرٕنۍ. حتاکہِ عمل کَرٕنۍ گوٚو یہِ مانا تہِ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ رَوایَس منٛز تبدیٖلی اَنان. اگر شک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَسہِ پنٛنِس محبتَس منٛز کٔمی أنۍ, پنٛنِس بروسَس تہٕ اعتمادَس منٛز, پنٛنِس احترامَس منٛز یُس اَسہِ اکھ أکِس خٲطرٕ چھُ آسان, یُس بٲژَن دۄن پانہٕ ؤنۍ چھُ آسان, تَتھ منٛز اگر تھوڑا تہِ کٔمی آیہِ گوٚو أمۍ کوٚر اَتھ شکَس پٮ۪ٹھ کٔر أمۍ عمل. یہِ زَن یہِ سٮ۪ٹھٕے مَنا چھُ کہِ شک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُجرِم قرار دیُن, کانٛہہ خطا کار قرار دیُن, کٲنٛسہِ سۭتۍ رویہ ناچٲکی تہٕ نا اِتِفٲقی پٲدٕ کَرٕنۍ کہِ بُنیاد آسہِ صرف شکٕچ. یہِ چھُنہٕ ہرگِز تہِ دُرُستہٕ طٔریٖقہٕ, بٔلکہِ پَزِ پَنُن گرٕ خۄشحال تھاونہٕ خٲطرٕ پَنٕنۍ دِل, پَنٕنۍ ذہن شکوٗک شُبہاتو نِش پاک تہٕ صاف تھاوٕنۍ. یِہے تعلیٖم چھُ اَسہِ پَنُن دیٖن اِسلام تہِ دِوان. بِلکُل صحیح کَتھ فرمو تۄہہِ فیاض احمد ظروٗر صٲب. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شک دِلَس منٛز پٲدٕ گژھان چھُ, اگر اِنسانَس اَمِچ تھوڑا سا بَنَکھ تہِ دِلَس منٛز روٗز تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووٕ یُس زَن یہِ رِشتہٕ چھُ اَمِچ بُنیاد چھِ پَتہٕ ہِلان حظ. یہِ چھُنہٕ روزان تیُتھ اَصٕل رِشتہٕ, مَزٕدار رِشتہٕ, میوٗٹھ رِشتہٕ کینٛہہ. تہٕ تَمہِ خٲطرٕ, تَمہِ نِش بَچنہٕ خٲطرٕ چھُ تُہٕنٛز یہِ کَتھ بِلکُل بجا زِ شکوٗک شُبہاتَن مہ دِیِو پنٛنِس دِلَس منٛز جاے. اگر ہسا تۄہہِ باسان چھُو کُنہِ جایہِ تۄہہِ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ شک گوٚو, اکھ اکھ فرموو تۄہہِ بَڑٕ اَصٕل. اَسہِ چھُ وٕچھمُت پنٛنِس سماجَس منٛز ییٚتہِ, سُہ گوٚو یی زِ مردَس چھُ خامخواہ یہِ خیال روزان زِ یِم چیٖز یا یِم سودا سلف یا یُس سوگاٹ مےٚ گرَس منٛز چھُ اَمیُک ناجٲیز اِستعمال ما چھِ مےٚ خانٛدارِنۍ کَران, یہِ ما چھُ مالیُن ساران. تہٕ یِم چیٖز یُس زَن تۄہہِ فرموو یہِ چھِ اکھ عام کَتھ اکھ, لۄکٕٹ کَتھ اکھ, مگر یُس یہِ أمِس ذہنَس منٛز روزان چھُ بعض وقت چھُ مرد یہِ تہِ سونٛچان چھِ چلو وۄنۍ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز یہِ شک روزُن یہِ چھَنہٕ جان کَتھا کینٛہہ. بِلکُل صحیح محترم رشیٖد صٲب. اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ یہِ تہِ حظ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ مستوٗرات یۄس زَن خانٛدارِنۍ چھِ کٲنٛسہِ آسان حظ, یُتھُے أمِس شک چھُ یِوان خانٛدارَس متعلق بغٲرِ تحقیٖق چھِ واتناوان یہِ مالنٮ۪ن نِش.
ہتا یِتھ پٲٹھۍ چھُ معاملہٕ چھُنہٕ آسان یہِ کِہیٖنۍ تِم چھِ وَنان اچھا یِتھ پٲٹھۍ چھا معاملہٕ تِم چھِ پنٛنہِ پوٗرٕ قبیٖلَس سۭتۍ وَنان یَپٲرۍ چھِنہٕ آسان خانٛدارَس پَتہٕ یہِ مےٚ مُتعلِق کیٛاہ کیٛاہ چھُ پٔتۍ کِنۍ آمُت بَناونہٕ واریاہ بوٚڑ چھُ گژھان پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس پَتہ لَگان چھُ سُہ چھُ تیوٗت گژھان تیوٗتاہ چھُ سُہ گژھان نار چھُ سُہ گژھان حظ دَپان مےٚ مُتعلِق چھا یوٗت آمُت پٔتۍ کِنۍ وَننہٕ یہِ نَے چھُنہٕ کانٛہہ معاملہ یہِ چھُ اچھا وۄنۍ ہَسا کَرو اَتھ تحقیٖقات گٔے وۄنۍ تحقیٖقات شروٗع چھُ اَتھ قبیٖلَن ہٕنٛدۍ قبیٖلہٕ ہورٕ یورٕ یہِ چھُ تیوٗت پَتہٕ زیٹھان معاملہٕ حظ تہٕ اِسلیے بُنیاد چھِ اَمِچ یُس یہِ شک کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ أسۍ کانٛہہ کاروٲیی کَرو بغیر تحقیٖق یِم چیٖز برونٛٹھ پَکناوو اَوَے چھِ تعلیٖم کہِ ظنوٗ بالموٗمِنیٖنَ خیرا اے ایٖمان والیو اے مُسلمانو اَکھ أکِس مُتعلِق ٲسِو رُت گُمان تھاوان بدگُمٲنی مہٕ دِیِو جاے بدگُمٲنی سۭتۍ گٔژھِو تُہۍ سٮ۪ٹھاہ مُشکِلاتَن ہِنٛدۍ شِکار تُہٕنٛز زندگی گژھان تلخ تہٕ أجیٖرَن بَنان تُہٕنٛز زندگی اور بٲژَن تُہٕنٛز زندگی یۄس چھےٚ یہِ گٔژھ مٔدٕر تہٕ میٖٹھ روزٕنۍ اِسلیے چھےٚ یِہوٚے نصیحت یِوان کَرنہٕ یِہوٚے اِصلاح چھُ یِوان دِنہٕ کہِ شکوٗکو شُبہاتو نِش بچٲیِو پَنُن پان پَنٕنۍ گَرٕ پَنٕنۍ دِل دٮ۪ماغ تھٲیِو اَمہِ نِش پاک تہٕ صاف بِلکُل صحیح تہٕ رۄب العالمیٖن دِن توفیٖق اَسہِ اکھ رٕژِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکنُک تہٕ بیٚیہِ یِم شکوٗک شُبہات پنٛنہِ دِلہِ نِش دوٗر کَرنُک تہٕ جِناب فیاض احمد ظروٗر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕنکٮ۪نَس ہیوٚتُن وۄنۍ ییٚمہِ پرٛوگرامُک وق اَنٛد واتُن تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیِس پرٛوگرامَس منٛز کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات بوزَن والہِ ہٮ۪مو اِجازت اَسَلامُ علیکُم وعلیکُم السلام